Tabi! Bilang ulit, another one. Yung last na huli natin. Malaki na. Pwede na. Pwede na pang paksiw. 4. Di bago nilang ano. Medyo hindi pa nalinisan ng maayos kasi ano lang. Tapos lang ng ulan. Relax. Pero bukas malinisan namin to. Ayun, may mga flower pa, di ba? Oh, ganda niya. Pang sigang, pang paksiw, pang prito. Shout out kay kay Teo. Teo, saan ka galing, Teo? Ubog-ubog laki. Sige, end na natin yung ating video, guys, kasi secured kami ulit. 5. 6. 7. Ayan, ang maliit to. Kulang sa kain. 30. 31. Ano ang sinasabi mo diha, boss? Hello? 36. 37. Moja. Moja. 39. 40. Butangan dia 41. 42. Good. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Ayan, may bantot na isa, maliit. 51. Parang bulat. Eh. 2. Ayan, ang dami nyo. Ang sarap nyan. Sigata, tapos kasarni sa mantika. Sigas dudoy. Ang malami. 60. 1. 2. 63. 65. Hirap pulihin si Burluloy. Gamay-gamay po saan nga. Ayun, may maliit guys. Ayun, sobrang liit kasi nga hindi makakain. Ayun, Perfect naman. oh. Nababansot ah. Yung pinakamaliit no. 65. 6. Bulati na. 67. Kasi nga masikip sa baba yun, no? Kaya lang lipat namin dyan. Dyan sila galing. No? Yung iba, hindi malaki. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Yan si Bantay.